आम नुआ गाड़ी केबे आसीबो पुण्य सड़कर शेष प्रतीकटे सिंहर वर्षा तू हुंकारोटे देले तोर हुए सिंहर वर्षा तू ही बादशाह तू ही बादशाह। तो हेलो हाई फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आज ब्लॉग स्टार्ट वर्षा मैडम को सहित ये स्टार्ट कलु ब्लॉग आम आ बो को देखो तार केमती अवस्था ये जो कलर पट्टी लाखपति खरा होची सेइत पय मु चश्माटा लगे बसछि। हां मां पूरा ये जो फिल्म ओडिया रो पुराना फिल्म गुडा देखि दियो जे डेंजरियस सासु कैरेक्टर जो थाए मां पूरा हमर सेमती बसचंदी ना आ बो भी पूरा मॉडर्न बो नहीं की खुशी लो मां पूरा मॉडर्न बो है कि बो बसची। मां को आपण मान देखि बाटे मां वर्तमान हमर गुडे नुवा दुकान खुलची सी हूँ जो कदली दुकान सांग मैंने गोटे गोटे कदली कांदी से निहाती ये रास्ता करे बस ये बिक्री करुचु। माँ केते कदली कांदी केते केते 10 टंका 10 टंका ए 10 टंका ना माँ दर्जन 10 टंका कदली गुटाक भी देखो सेमती होती सांग मैंने आम नुआ बाड़ी कदली आ माँ आनिक तार बिक्री करुचु। तो सांग मैंने आमर खरा दिन जेहेतु आम ये जगह बसिकी टी एसी हावा नहीं कहीं पछाड़े आम नेचुराल हावा बाजे ना बो बो तो गोटे क्वेश्चन पचार देखी आम नुआ गाड़ी केबे आसीबो जेबे चाहिबो तथापि केबे आसीबो तू जेबे चाहिबो भगवान जेबे चाहिबो सेबे मु किन चाहूनी तू जाऊनु कौन पई मु चाहूनी जेते नुआ गाड़ी दउ सेते उड़ीबु तू मु स्पीड गाड़ी चलाई स्पीड से नुआ गाड़ी आसीना आपे चलिबो हां हां आपे मुडा हबो हे भगवान सेते बेले मु कोन तो संगे रे थिनी की आ तू मो सहित जीवनी की तो संगे बहुत तू जिने मते सपोर्ट करथुलु ना तो नुआ गाड़ी आनिबा ये करिया से करिया आज देखि एमती अधा बाटरे हाथ छाड़ दउछ मोर जेते बेले आनी मु जदी साहस करछु आनिम बोली सेते तू मो हाथ छाड़ दउछ बो जेते बेले आनिया कथा आनिया एबे नुह ये जो लॉन्ग माने दूर बाट जाऊँ हैरान है बस रे ये सी गोटे गाड़ी आनले मु आराम से स्वाधीन रे जाई परिबी कष्ट करथिले माने सुखर मजाटा मिठा लागे कष्ट तो करूची एबे पर्यंत भी कष्ट करूची मु कष्ट करी चल कष्ट करथिने किष्ट मिले हां ठीक अछि मां एटी साइड रे बसची मां तोर कोन कथा फल फळिबो मालो तो कोन कथा आजि काली गाड़ी आसीबो ना आसीबोनी तो खुशी मोर तो देई पारिबी मोर तो कहिमी केटी तोर आनिबु कि नाही तोर अर्जीबु तोर आनिबु बुझिले बो तो सांग माने प्रश्नर उत्तर आपण माने पाई गले तो गाड़ी कोन आसीबो मोर भी किंतु बहुत इच्छा अछि गाड़ी आनिम बोली किंतु कार आनिबेनी सांग माने 4 व्हीलर इच्छा हैनी एते पर्यंत इच्छा आइछि तो गोटे 2 व्हीलर टे इच्छा आइछि किंतु को 2 व्हीलर आसीबो सेटा मु भी कंफ्यूज रे अछि जदि आपण माने टे कमेंट माध्यम रे कहिबे तो आउरी भलो हो मते को गाड़ी मानिबो 2 व्हीलर मालो किसे कहू भाई एई बोलिया के अपो जानते कुछ तो गोटे टाटा एसी वाला से भाई आनते कहूँ मालो कौ 2 व्हीलर टा मत मानव सांग मैंने कमेंट कले आम से गाड़ी को आने चेष्टा करूँ सांग मैंने आपण मैंने दयाकोरी कमेंट करूँ आ मो मन भी बहुत इच्छा अच्छी मु भी गोटे गाड़ी के बहुत पसंद करे बे तो ससुर घर पाइबु बे ससुर घर दरकार नहीं मु निजे करवा दरकार ससुर घर किछि दरकार नहीं ना ससुर घर कहीं के आते आजि काली बाहेने देबे हां आउ को करी मो दरकार नहीं मु मो निज बळ रे मु जा करबी ना बो अरे से पर झियोटा ताको झियोटा को देबे हलेनी आउरी ता से तो गाड़ी देबे रूपा सब दरकार फानिया खातिर ना उपुनी खातिर फानिया फ्री हां आउ दरकार नहीं मो माँ देखछन तो केमता डेंजरियस बहु गुटे बहुत डेंजरियस सांग माने रागी होले कहारी नो मो माँ तो सांग माने एई गाड़ीटा भी टिके प्रॉब्लम अछि जो गाड़ीटा वर्तमान चलाउछि आ एबे से गाड़ीटा को नै कि ना ना एटा बिक्री करबिनी एटा मोर बहुत माने मेमोरी अछि गाड़ी प्रथम घरर प्रथम गाड़ी माने आम घरर प्रथम गाड़ी ना बो ए गाड़ी को बिक्री करी होबनी आ से तो बहुत मेमोरी अछि बहुत कष्ट गाड़ी करथिला सांग माने तो ठीक अच्छी कि ना गाड़ी को ये गाड़ीटा बनइबार अच्छी आउ तापरे मु पुणी बारिपदा बाहर अच्छी आज तो ठीक अच्छे चलते तो लेट कर बाहर मार्केट हो आसली मु गाड़ी बनई के आसे भाई मोबिल अच्छी तो आम गाड़ी
হ্যাঁ ନାଇଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ମୋବିଲ ଆଜି ନାହିଁ ନା ସିଜ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋବିଲ ନଥିଲେ ସିଜ୍ ହେଇଯିବ। ହେ ଭଗବାନ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ଅବହେଳା ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ମୋବିଲ ପକେଇତେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲିଯାଏ ସବୁବେଳେ ନାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଥିବ ଆଉ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିରେ ମୋବିଲ ନଥିବ। ତ ଆଜି ବି ଫାଇନାଲି ସେଇ କଥା ଗାଡ଼ିରେ ମୋବିଲ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିଟା ବୋଲି ଏମିତି କରୁଛ ଯଦି ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ ନହେଲେ ହଇରାଣ ହବ ନାଇଁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବହୁତ ହବ। ତ ଦେଖିବା କେତେ ମୋବିଲ ବାହାରୁଛି। ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ବୋଧେ ନା ଟ୍ରେନ୍ ବୋଲ୍ଟଟା ଖୋଲୁଛି ନା ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେତେ ଅଛି। ଇଞ୍ଜିନ୍ ତ ଗରମ ହେଉଛି। ଏ ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ଏସ୍ ନାହିଁ ନାହିଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ବାହାରିଲା। ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନତେ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ବାରିପଦା ଯିବା ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଏ ନହେଲେ ଆଜି ଯଦି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସିଜ୍ ନା ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ଏଇ ଖଣ ଖଣ ଆବାସଟା ଟିକେ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଖୁଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସିଜ୍ ରାତିରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକା ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ନା। ଓକେ ଭାଇ ଆମର ମୋବିଲ ଆଜି ପକେଇଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ତା ସହିତ ଆଉ ହେଲା। ମୋବିଲ କେତିକି ବାହାରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋବିଲ ମାତ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ ଏପଟେ ମୋର ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚେନ୍କୁ କାଟିଦେଲେଣି ଭାଇ। କାହିଁ ଭାଇ ମୋ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛ ଚଲେଇ ସେମିତି କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏକାଥରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଖରାପ ହେଇନଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଣିନଥିବି ନା ଖରାପ ହେଲା ପରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ନାଇଁ କେତେ ଖୁସିରେ ମୁଁ କହୁଛୁ ନାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉକୁ କିଛି ଜଣେଇନି ବୋଉକୁ ଜଣେଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ିଟା ସଜେଇ ଦେବି ତାପରେ ବୋଉକୁ ଜଣେଇକି ତାପରେ ବାହାରିବି ବାରିପଦା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚେନ୍ ଏବେ ଟାଇଟ୍ ହେବ ତ ମୋବିଲ ବି ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦିଅ ତାପରେ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ ନାଇଁ। ହଉ ଯେମିତି କିଛି ହଇରାଣ ହେବିନି ବାରିପଦା ଯିବା ଆସିବାରେ ଯେମିତି କିଛି ହଇରାଣ ହେବନି ସେମିତି କର ନହେଲେ ଅଧା ରାତିରେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବି ସେଠି। କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଯିବେ ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଥରେ ଖରାପ ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ହଇରାଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ଭାବିବ ଯେ ଗାଡ଼ିଟା କାହିଁକି ମୁଁ ସଜେଇଲିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହେଇକି ସବୁ କାମ ଆଗୁଆ କରିଦେବାଟା ଭଲ ନାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆମର କାମଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ବୋଉ ଫୋନ୍ କଲାନି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଯିବି। ହଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ବାପାଙ୍କର ବୋଉର ସନ୍ତକ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରୁନୁ। ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲାଉଛି ଏଇ ଗାଡ଼ିରୁ ହିଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଶିଖିଛି କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ବୋଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାପରେ ବି ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲା ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।